Hey guys, welcome back to the channel. Episode kali ni kita akan bincang the final subtopic untuk chapter 2, which is about Born-Haber cycle. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, ini adalah episod terakhir untuk chapter 2, yang mana kita akan bincang mengenai Born-Haber cycle. Born-Haber cycle ni taklah susah sangat sebab dia actually an application daripada Hess's law. Okay, kita akan apply konsep energy cycle tu tapi dengan cara yang lebih besar, lebih elaborate. So, tak nak bincang terlalu banyak sangat. Kita tengok apa objektif kita pada hari ini. Our objective is very simple. Kita nak define apa itu electron affinity dan apa itu lattice energy. Lattice energy ni dah diperkenalkan hari tu, tapi akan diulang lagi sekali. We will also explain the effect of ionic radii dan juga ionic charges on the strength of lattice energy. Kita akan construct Born-Haber cycle untuk simple ionic compound dan kita akan calculate the enthalpy changes using the Born-Haber cycle. Okay, so kita tengok dulu apa itu ionization energy. Ionization energy is defined as the minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous ion. So daripada sini you perlu tahu bahawa kita ada gaseous atom jadi gaseous ion, kita buang dia punya elektron. So bila kita buang dia punya elektron, dia punya charge dia jadi charge positif. So IE untuk positive charge. Okay, the next one is about electron affinity. Electron affinity is defined as the heat change when 1 mole of gaseous atom gain 1 mole of electron to form 1 mole of gaseous ion. Contoh macam chlorine gaseous atom ni, dia terima elektron jadi gaseous ion. So ini untuk charge yang negatif. One thing that you have to know here is, untuk electron affinity, the first electron affinity is always negative, while the second electron affinity will always positive. Why is that? Okay, sebab bila kita masuk elektron dalam neutral atom, kita tidak ada perlu lawan apa-apa. Okay, dia akan release lagi energy dia. Tetapi, bila kita ada charge negatif, okay, bila ada charge negatif, contoh macam X, dia jadi X minus. So, bila nak jadi second electron affinity, dia akan jadi X2 minus. Maksud kita tambah satu elektron kat situ. Ini negatif. You tambah lagi elektron. So, negatif dengan negatif tu dia akan repel each other. So, you need to put a lot more energy untuk push elektron tu masuk. Okay, menyebabkan electron affinity dia jadi positif. Contoh macam ni. Okay, kalau daripada O jadi O minus, nilai dia adalah negative 142. But from O minus untuk jadi O2 minus, nilai dia adalah positif 844. Okay, so nampak di situ kesan daripada electron repulsion tu. Ini adalah electron affinity. Now kita nak tengok berkenaan lattice energy. Lattice energy macam dah diterangkan hari tu is defined as the heat release when 1 mole of ionic solid is formed from its constituent gases ion. Okay, dan delta H dia adalah negatif. Contoh macam Na plus Cl minus, both are in gaseous phase, menjadi NaCl solid dan nilai dia adalah negatif. Dan kita juga tahu bahawa kalau Na plus jadi ni, nilai dia adalah negatif. Okay, negatif 711 kJ per mole. Kalau kita nak uraikan dia, magnitude dia sama tetapi charge dia berbeza. Okay, so kalau lattice energy dissociation, nilai dia positif. Lattice energy sahaja dia adalah negatif. Okay, so magnitude of lattice energy ni dipengaruhi oleh dua benda. Yang pertama adalah the charge of the ion. Lagi besar charge tu bermaksud lagi kuat attraction. Bila lagi kuat attraction, lagi susah nak pisahkan dia, menyebabkan the magnitude of the lattice energy jadi lebih tinggi. Okay, example macam ni. The LIF is actually charge positive 1 dan juga negative 1. While MgO adalah charge positive 2 dan juga negative 2. So, ini charge dia sangat kuat. So, daya tarikan dia sangat kuat. So, you need put a lot more energy untuk pisahkan dia, menyebabkan dia punya lattice energy dia jadi lebih tinggi. While LIF, lattice energy dia jadi lebih rendah berbanding dengan MgO, disebabkan charge dia lebih rendah. The same things here, kalau kita tengok the second factor, which is ionic radii. Okay, ionic radii actually tengok distance antara atom tu.
Okay, lebih dekat dia orang between the nucleus, smaller radius ionic radii, menyebabkan dia punya greater attraction between them. Therefore, the magnitude of lattice energy akan jadi lebih tinggi. Contoh macam NaCl dan NaBr. Ini saya akan tunjuk kejap lagi, yang mana kita tengok kat sini bahawa NaBr dia lebih besar sebab because when we going down the group, okay, dalam group 17 si chlorine, bromine, going down the group, size bertambah. Bila size bertambah, menyebabkan dia punya magnitude of lattice energy tu menjadi lebih kecil. Okay, so di sini kita berminat dengan dia punya magnitude. This sign ni hanyalah untuk tunjuk dia formation ataupun dissociation. Okay, so ini yang diterangkan sebenarnya tadi, NaCl dan NaBr. Kita tengok jarak antara NaCl dengan NaBr ni. Okay, ini adalah dia punya ionic radius. Okay, ni distance ya. Okay, NaBr tu lebih jauh. Bila lebih jauh, menyebabkan attraction tu jadi lebih rendah. Attraction jadi lebih rendah, so you senang untuk uraikan dia. Menyebabkan magnitude of lattice energy for NaCl menjadi lebih besar berbanding NaBr. So we can conclude here is delta H lattice ni bergantung dengan satu, the charge of the ion. Lebih besar charge, lebih tinggi lattice energy. Yang kedua adalah it is inversely proportional to the ionic radii. Bermaksud lebih kecil dia punya size, lattice energy lebih tinggi. Now saya nak terangkan mengenai Born-Haber cycle. So Born-Haber cycle is actually a cycle yang menunjukkan enthalpy changes process that lead to the formation of solid crystalline ionic compound. Okay, so dia akan tunjuk the relationship between a lot of enthalpies yang biasanya kita akan tunjuk formation of solid ionic compound dalam group 1 group 2 metal dengan non-metals punya elemen. Okay, nak clear lagi, kejap lagi kita akan tengok kita apply konsep Hess's law di sini, yang mana kita akan guna energy cycle method. Okay, ada dua cara untuk buat Born-Haber cycle ni. Okay, kejap lagi saya akan tunjuk. Tapi ini tips yang paling penting, yang mana kalau you nak buat Born-Haber cycle, remember all of this. Kita akan guna formation, atomization, ionization energy, electron affinity dan juga lattice. Ikut turutan ni. We start with F, followed by A, lepas tu I, lepas tu E, lepas tu L. Tak clear lagi kan? Nak lebih clear, jom kita tengok the first example. Paling penting di sini adalah you tahu identify apa type of enthalpy ni semua. Okay, kalau kita tengok di sini, kita diberi the first equation. This is actually the atomization of potassium. Ini adalah ionization energy. Ini adalah atomization. Ini adalah electron affinity. Dan finally ini adalah formation. Soalan minta kita construct Born-Haber cycle untuk identify the lattice enthalpy. So, how to do this? Ada dua cara. Saya tunjuk cara yang pertama dahulu. So, kita buat satu garisan di sini. So, di sini kita akan tulis sebagai enthalpy. Okay. Lepas tu, kita akan start dengan F dulu. Okay, kita ada file F, A, I, E, L. File, kita start dengan F dulu. So, formation kita daripada K, potassium kita, solid, tambah dengan half Cl2. Okay. Dia menghasilkan KCl solid. Nilai dia adalah negatif. Bila negatif, buat satu platform kat sini. Negatif 400. So, dia 400 dia agak besar sikit lah. Ke sini. Tu, tarik ini terus ke bawah. So, ini adalah you punya KCl solid. Ini adalah bersama dengan negatif 436 kilojoule per mole. Okay. So, next one. Kita ada, lepas dah guna F, kita buat atomization. Atomization, kita buat potassium dulu. Dia adalah yang atas ini. So, dia 90 kan. Positif 90, dia kecil sikit je. Positif 90. Okay, dia adalah positif 90 kilojoule per mole. So, dia akan jadi K tu, dia akan jadi K gas tambah dengan, ini kita tak kacau, so biar je saja, half Cl2 gas. Okay, lepas tu kita buat I, ionization energy. So, ionization energy K tu jadi K plus.
Okey, dia akan jadi K plus. Nilai dia adalah positif 418. So dia kena besar sikit lah. K plus gas tambah half Cl2 gas. So dia adalah positif 418 kilojoule. And then ni I sudah. Kita kena atomize balik yang ini. So dia akan jadi positif 121, pendek aja dia. Okay, so ini akan jadi K plus gas tambah Cl gas. Okay, so lepas tu once you dapat this, kita dah guna A dah. And then E pula, electron affinity. Okay, so nilai dia adalah negative 364. So dia panjang sikit. Negative 364 kilojoule per mole. You akan dapat K plus gas tambah Cl minus gas. Okay, so daripada sini ke sini, ini adalah kita punya kalau you buat betul-betul, yang akan dapat ini adalah kita punya delta H lattice. So macam mana kita nak kira delta H lattice kita? Cara dia, okay, apa kita akan buat? Ini semua ni kan nak panah bersambung. Okay, ke sini sama dengan yang ini. Okay, maksud negative 436 is equal to positive 90 tambah 418 tambah 121 tolak 364 tambah delta H lattice energy. You akan dapat delta H lattice energy equal to, you akan dapat bersamaan negatif 701 kilojoule per mole. Okay, kalau you buat betul-betul ni, you akan dapat nilai dia ni, panjang dia ni lebih kurang sama dengan 700. Dan since dia ke bawah, itu menunjukkan dia adalah negatif. Okay, so ini adalah satu cara untuk buat Born-Haber cycle. Cara kedua yang kita nak buat, okay, ini second method yang lebih mudah. Okay, kita still lagi guna file FAIEL. Okay, so kita akan start dengan formation dulu di atas. Kali ini kita start formation di atas, tulislah K solid tambah half Cl2 gas, dia akan jadi KCl solid. Formation dulu. Once you dah buat formation, the next thing yang kena buat adalah atomization. So, maksud K ni akan jadi K gas, yang UCl akan jadi Cl gas. Atomization, 1 mole of gases atom. So, ini nilai dia adalah positif 90. Ini nilai dia adalah positif 1 to 1. So, once you dah buat atomization, you buat I pula. Ionization energy. Dia akan jadi K plus gas. Okay, so nilai dia adalah positif 418 kilojoule. Dan next one adalah E, which is our electron affinity. So dia akan jadi Cl minus gas. So nilai dia adalah negatif 364. So tambah dua ni, dia akan dapat kita punya delta H lattice energy. So how to do this? It is very simple. Okay, so ini ke sini sama dengan hasil tambah semua yang bawah ni. Ini macam Hess's law energy cycle, dan lebih mudah dan lebih direct. So dia kita akan dapat nilai dia adalah, okay, so sini tadi nilai dia negative 436. So negative 436 is equal to positive 90 plus 418 plus 121 minus 364 plus delta H lattice energy. You akan dapat delta H lattice energy is equal to 701 negative
kilojoule per mol. Okay, so you nak buat cara macam ni pun boleh, tak salah dalam exam. Okay, both method are acceptable in dalam exam. Sebab apa? Sebab kalau soalan minta construct Born-Haber cycle, dua-dua akan diterima. Okay, so you boleh buat mana-mana cara yang you suka. Kalau you buat isyarat tadi tu, you kena ingat satu benda, gap panjang garisan tu mestilah agak signifikan jugalah. Tak perlulah sampai guna pembaris, tapi lebih kurang 1000 dengan 100 tu berbeza panjang dia. Dan juga ke atas positif, ke bawah negatif. Bila you tulis Born-Haber cycle, jangan lupa phase dia, jangan lupa letak magnitude untuk kita punya value of enthalpy tu. Okay, kita tengok the next example. Okay, we were asked to construct the Born-Haber cycle to calculate the lattice enthalpy for the formation of NaCl. Okay, so how to do this? Okay, the first thing yang kita kena buat, kita kena tulis dulu equation setiap satu ni. Enthalpy of formation of NaCl is actually Na solid tambah half Cl2 gas, dia akan jadi NaCl solid. Enthalpy of sublimation. Sublimation adalah daripada gaseous atom, daripada solid menjadi gaseous atom. Okay, sublimation sama dengan atomization. First IE of Na bermaksud daripada Na, okay, gaseous atom, dia jadi gaseous ion, Na plus gas plus electron. Enthalpy of atomization of chlorine, gaseous atom terhasil daripada dia punya most stable atom, most stable state, which is Cl2. Okay, dan juga electron affinity of chlorine, Cl gas plus electron, dia akan jadi Cl minus gas. Okay, so ini adalah equation dia, dan kita boleh construct kita punya Born-Haber cycle. Okay, so kalau kita nak construct, kita akan tukar warna. So di atas F adalah Na solid tambah half Cl2 gas, dia menjadi NaCl solid. So ini nilai dia adalah negative 411. So daripada sini kita boleh kira kita punya lattice energy dengan cara kita tahu bahawa negative 411 is equal to positive 108 plus 500 plus 121 minus 364 plus delta H lattice enthalpy. So awak punya delta H lattice enthalpy is equal to negative 776 kilojoule per mole. Okay, so soalan macam ni pula dia tak bagi equation, you kena bentukkan sendirilah. Okay, kita try dengan the next one. Wow, this one adalah copper 2 oxide. Copper 2 oxide maksud C2 plus O minus, O2 minus. So bermaksud kita ada beberapa step extra di sini. Okay, we were given enthalpy of atomization of copper. Okay, so maksud kita punya copper, once kita dah ada semua ni, kita boleh construct kita punya energy cycle. Daripada sini, kita boleh cari kita punya lattice enthalpy. Our lattice enthalpy equal to negative 4097 kilojoule per mole. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak buat ni. Bermaksud dia bukannya stop pada charge positif satu je, dia boleh pada positif 2 and so on. Teruskan dengan example keempat. Example keempat ni saya nak kamu buat sendiri pula, magnesium fluoride. Ini macam yang saya cakap tadi tu. Should be quite easy and quite fun. Remember, dia ada trik sikit dekat sini. Okay, so once you dah buat benda ni, boleh check jawapan di akhir video. Okay, dalam video kali ni kita belajar beberapa definition baru, iaitu berkenaan electron affinity, dan kita revise balik berkenaan lattice enthalpy, dan kita recall balik daripada SEM 1, which is ionization energy. We also learn about the factors affecting the magnitude of lattice enthalpy. Kita belajar tentang Born-Haber cycle, and we also learn about
how to construct a bond Haber cycle. Kita belajar ada dua cara nak buat benda tu. Ada cara yang mudah, ada cara yang kompleks sikit. You have to know FAIEL in order to construct your bond Haber cycle. Okay, I really hope you enjoy this video. Video kali ni kita lebih pada aktif sikit lah. Kita buat banyak aktiviti dalam video ni. Okay, try to solve all the question given in this video. Oh ya, by the way, ini jawapan untuk tadi. Saya lupa pula. Okay, so ni jawapan untuk soalan tadi. It's quite easy. Okay, kalau tak tahu, cuba check balik. Okay, you can ask me in the comment section if you don't know anything. Nak berjaya memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan itu perlulah datang dari hati yang ikhlas. With that, ikhlaskan hati anda, terus berusaha, pasti berjaya. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.